ఒంటి నిండుగా రుద్రాక్షల హారాలు, కైలాసనాథుణ్ణి ప్రతిబింబించే రూపం ఆయనే. ఈనాటి కోటి దీపోత్సవానికి విచ్చేసిన పరమ పూజ్యులు తమిళనాడులోని ధర్మపురి అధీనం పీఠాధీశ్వరులు శ్రీ 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 మాసిలామణి దేశిక జ్ఞాన సంబంధ పరమాచార్య స్వామివారు. తమిళనాడులో సనాతనంగా ఉన్న విశిష్ట పీఠాలలో ప్రత్యేకమైంది ధర్మపురి అధీనం. 7వ శతాబ్దానికి చెందిన మహాశివభక్తుడైన తిరుజ్ఞాన సంబంధాలు స్థాపించిన ఈ విశిష్ట పీఠానికి 27వ పీఠాధీశ్వరులు వీరు. అంతటి విశిష్టమైన యోగీశ్వరులకు భక్తి టీవీ కోటి దీపోత్సవ వేదిక భక్తిపూర్వక స్వాగతం పలుకుతోంది. అలాగే ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మాత్యులు శ్రీ తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు, తెలంగాణ రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ మాత్యులు శ్రీ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు. వారు ధర్మపత్ని సమేతంగా విచ్చేశారు. వారిరువురికి కూడా ఈ కోటి దీపోత్సవ వేదిక మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య సాదర స్వాగతం పలుకుతోంది. ఈనాటి కార్యక్రమానికి భక్తులను అనుగ్రహించేందుకు విచ్చేసినటువంటి జ్ఞాన సంబంధ పరమాచార్య మహాస్వామి వారిని ఆశీస్సులు అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్ర్యంబకాయ త్రిపురాంతకాయ తిరుకాలాగ్నికాలాయ కాలాగ్ని రుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ சர்வேஸ்வராய சதாசிவாய ஸ்ரீமன் மகாதேவாய நம. ஹைதராபாத் நகரத்திலே இன்றைய நாள் கோடி தீப மகோற்சவம் பக்தி டிவி மூலமாக ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற இந்த மகோற்சவத்தில் அனைவரும் தீபமேற்றி தங்களுடைய உள்ளத்திலேயும் புறத்திலேயும் இருக்கின்ற இருளை நீக்கி நல்வாழ்வு பெற ஆசீர்வதிக்கின்றோம். இந்த பெரும் மாபெரும் நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற நரேந்திர சௌத்ரி, ரமாதேவி உள்ளிட்ட மிக பெரிய அற்புதமான இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்து கல்யாண மகோற்சவமும் தீப மகோற்சவமும் நடைபெற்றிருக்கிறது. தீபம் ஏற்றுவதினால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லா நிகழ்வுகளும் ஒளி பெறும். ஆகையினால்தான் வீடுகளில் விளக்கேற்ற வேண்டும் என்றும் கோயில்களில் விளக்கேற்ற வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். தமிழ்நாட்டிலே ஒரு வரலாறு, அங்கே ஒரு அணையும் தருவாயில் இருந்த ஒரு விளக்கினை ஒரு எலி தூண்டிவிட்டதின் காரணமாக மாபலி சக்கரவர்த்தியாக பின்னே தோன்றி அது நமக்கு அரச பதவியை கொடுத்திருக்கிறது. ஆகையினால் ஒரு தீபம் அணையும் தருவாயில் இருந்ததை தூண்டிவிட்டதற்கே ஒரு அரச பதவி கிடைத்தது என்று சொன்னால், நாம் விளக்கேற்றி இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் சோமவாரத்தில் இன்றைய நாள் மிக உன்னதமான நாள். கார்த்திகை சிரவண மாதம் சோமவாரம் மிக உன்னதமான நாள். இந்த நாளில் விளக்கேற்றுவது சிறப்புடையது. இந்த விளக்கேற்றுவதற்காக நாயன்மார்கள் தங்களுடைய உதிரத்தினாலேயும் தண்ணீரினாலேயும் தலைமுடியினாலேயும் விளக்கேற்றிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட இந்த விளக்கேற்று விழாவை கோடி தீப மகோற்சவத்தை கண்டுகளித்தவர்கள், இந்த தீபத்தை ஏற்றியவர்களுக்கு எல்லா நலன்களும் மலன்களும் கிடைக்கும். இங்கே ஆதி பௌதீகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி ஆத்மீகம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த 3 விதங்களினால் ஏற்படுகின்ற இன்னல்களை நீக்கி எல்லோருக்கும் எல்லா நலன்களும் மலன்களும் சகல செல்வமிக்க யோக வாழ்வும் கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆசீர்வதிக்கின்றோம். அனைவரும் இதனை விழாவிலே ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற இந்த விழாவிலே தர்மபத்தினியோடு கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அமைச்சர் பெருமக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எல்லா நலன்களும் வளன்களும் கிடைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கின்றோம். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு திருமணமும், திருமணம் ஆகியவருக்கு நல்ல புத்திர பேர்களும், அவர்களுக்கு நல்ல வாணிபம் பெறுகின்றவர்களுக்கு வாணிபமும் கிடைக்க வேண்டும், மழை வளமும் நலபலமும் கிடைக்க வேண்டும் என்று அனைவருக்கும் நமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. ఇటువంటి దీపోత్సవంలో పాల్గొంటూ మనందరం అదృష్టవంతులమయ్యాం. కాబట్టి తమిళనాడులో కంటే గొప్పగా జరుగుతున్న ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొన్న వారికి అష్టైశ్వర్యాలు, ఆయురారోగ్యాలు, సుఖ సంతోషాలు కలగాలంటూ స్వామివారు ఆశీస్సులు అందించారు. భక్తులందరి తరపున స్వామివారికి నమస్సులు తెలియజేసుకుంటున్నాం.